कंफ्यूज हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले ప్లీజ్ నా తమ్మింగ్ల కోసం వా 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 యా యా రెడీదా వరవా అన్న నా ఎరంగి వరవా తెలుగుడుకు సింగంత సింగరప్పా ఎవదడుతూ ఏరుకు మారాదప్పా मेरी शांति भंग करती है ये नाइट ही कॉल करती है Let's go. 3, 2, 1. Why this very deep rhythm, correct? Why maintain please? Why this তোমার নাম কি অ্যানিস? একবার বলে শুনতে পাও না, ম্যাম বলে গেলেন তো। ভাই জলদি এসো, ম্যামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ম্যামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। ছেলেগুলোর নাম কি, ওই মেয়েটা কি ছিল, কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, কেন হয়েছিল, ম্যাম কি বলে গিয়েছিল, এসব জানতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এমন একটা কমেন্ট করুন।